Ngalizot kufua utegalaiva. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngaribu shirani ni bahati njema wakati wa khair nyandikaonga mridungao wakati na unuo nyandikaonga mjukao ridunga wakati ndo jina harama ya YouTube ngarim shukri yaoni bo matsawa mdunge utegalaiv harama matangazo ya hatu ya washirisha wa Komor ezijiri harama insi hatu bal harama wale men karjoka ya mahaya mwiso yanu au zinsuza mwiso zinu mezi ya mwiso yanu ya dunia yangeshangazi wao wade wa coronavirus kaonga ushangazao kabisa maiti zinji ngaspariani yao harma ulemengu vanu zambao Faransa waisa wasuli bari ya 20,000 mort amangenga mfikiru kaya zingo katiza mtezo haizo wana wa Komor madhamana wa Komor washana waume wajuha aina wanajipangao namna ya ushinda wasaidie wa Komor ili wandu wawane no wade wa coronavirus ili wandu wajipanga alkadhalika wakati zijojiri wandu washinde wakane taratibu ya uhifadhi wa Komor haizo ngabo masamame njia pangiha kabo wandu wenji wajipanga maususu del chama lambao act together wapangia ili wasaidie namna ya ujo tekeleza lefunvula hao wakati walazimu haramu wa Komor ngasina wajau zaidi ya mifumo mili banu waishi ambari ama leo nitari wa swali mara ya saya ngamono yokaya ngamono wandu wanyumeni harma lichambalino abikao haina mrumdasi haina mrudao ya bali msada wahi aje ngamono namshatu Sauda Sabrina. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Rabami nji matawa mkubali mjiwe masuala ya kutegalaiv na mmeshelezizo kwa baadhi ya wanachama wasaya wajuri dunga harma emission amanga la lisao ndasina manamshatu Sauda manamshatu Sabrina gajori ka mzimada nyom mlongo ya rambi act together. What's this? C'est quoi? Act together. Assalamu alaikum Ortega. Assalamu alaikum mwenye mrangalia o amae Ortega Live. Act together inushama sha unjuliza inu collective ya unjuliza wakomori wenji hamwe dunia donc association la marania wa jisusi eo nensi ya hatu olivo desijiri yo hamwe dunia yo kamili ça fait à peu près plus d'un mois rangunga sama réflexion ya angalia he namna joshinda riji tanrishe owade unu nekaujo wasili hamwe masiwa ya hatu biketanyari ya ujua eni namna lazimu riulahiki risajie marahia wafanya fasi ya he wadeuno donc ngasina association zinji za rangaria ngasina à peu près collectif composé à peu près plus d'une vingtaine ya wakomori wanawashera wanaomera watotora janibuzo ntipia wa jisusi eone ntia hatu de rahima je ra tunga le kungumanyo lino au juhari rilamheri juseze conscience pia ukawade unu utushe dunia yo kamili leo si titi ya makomori kafalijali le jawasili ketayari juezo joka ufanya. Marhaba. Sauda wajibu masuala ala madu amjo kaimi kwema katida yo Sabrina barzaleo. Ewa marhaba. Abumi amdungo izo ya hamba Sauda ambeshelo marhaba vole ori jojwari rizambe shamasha track together shairiandi sarangu mwezi gujoka leo nde kado yabili rongolia armwe Ortega Live garbeshelo marhaba ikanzari tekeleze zindongora panga rangu mandoni hususan kanyot rave ha rangu vendredi 10 avril garbeshela marhaba o wandu ontipia wakaube ha imbavi washinda ru wabesha wandu ontipia ru wajua armaze WhatsApp armaze Facebook ni Instagram ikamdo wabesha mrundi mana mru wandu waili wandu wararu garbeshela marhaba ba hakika rangurandi sangarona ka wandu waridunga wariaminio. Sauda, je crois que vous avez du mal à vous exprimer en langue nationale. Pourquoi vous avez décidé vous-même de vous engager dans Act Together? Pourquoi? Moi, en tant que Sauda? Pardon, Sabrina, excusez-moi. D'accord. Confusion, sorry. Sauda, pourquoi vous... Sabrina, oh my God. Sabrina. Pourquoi vous avez décidé de vous engager dans ce combat? Alors, j'ai décidé de m'engager dans ce combat tout simplement parce que je me suis dit que à mon échelle
On m'entend en double. C'est Vous bon, m'entendez pas? Sabrina, coupez le micro d'abord. À toi, quand tu dois le micro. Excusez-moi, oh my God. Saouda, coupez le micro. Sabrina, endelea. Alors, c'est parti. Donc, j'ai décidé de rejoindre Act Together, tout simplement parce que je me suis dit qu'à mon échelle, en tant que jeune comorienne, je pouvais aider tous ceux qui sont aux Comores, c'est-à-dire l'île d'Anjouan, l'île de Moïli et de la Grande Comore. Donc, c'était vraiment ça. Je me suis dit que j'allais rejoindre une cause vraiment importante. On sait qu'on est en train de vivre à l'échelle mondiale une époque vraiment très difficile et on ne sait pas en fait comment on va pouvoir aider ceux qui sont chez nous. Et c'est vrai que cette équipe qui a été montée par, comme elle l'a dit, on est à peu près 20 membres. On est de toute génération et c'est ça qui m'a poussée à rejoindre l'équipe. C'est-à-dire qu'on est vraiment des personnes qu'on ne se connaît pas forcément, mais on s'est fait confiance pour aider tous ceux qui sont dans le besoin aux Comores. Est-ce que depuis que vous avez décidé de vous engager, vous avez pu convaincre d'autres membres, d'autres amis, d'autres membres de la famille, des amis pour vous accompagner dans ce combat? Ou vous êtes seul? Pour l'instant, de mon côté, non. Mais le plus important pour moi, c'est de pouvoir diffuser aux amis et aux familles pour qu'ils puissent partager tous les messages qui sont perçus sur nos réseaux sociaux et surtout le lien de la cagnotte. Maraba menji wangalia tukufu ajora jihamwe lwa yake Komoro ili lura kukurumilia amazi ya zatu zini shatikanza sauda yake bahama hakau hakafrist kremba bene Komoro ama amjora teza Sabrina na sauda gazintabisha kabisa sauda rangi anteni aba hayo nikadhani juwe wewe baada hukubali ujangaja mwepo mbainu zanogwa shinda wafanya hindi wewe s'il vous plaît sauda mimi zanogona shinda nafanya deja dushinda ni unsanyeze association pia zilio Faransa na zilio ama agency za saya waje warangarie parce que inu tikomba ya mrumzima kana ushinda deja ngarona mti hama Faransa walone ze équipement walone ma médecin walona eze finance vraiment conséquent walio ma difficulté abo imaginer Komori et ça ndo jazi nous jo wasuli donc tishinditi unsanya association za komitano c'est un usiku je ne fais que ça ou para une association waje warangarie waje hawinji parce que mbwana kaitinyango mbwana ngioka rihemeson sipia zingarane mihono rihimiliensia hatu riwasaidie ngona besoin nasi ha unsipia kabati hezembavu act together asina action raro ohusu e prevention ohusu misanja harmom somo nashoni Komoro ile ama école publique yatona zinafasi ezelikoli zibalo hanamna jejo koshinda risaidie mna shioni we ya shinde ya koha ya shinde ya some donc vous mettez en place création ya cahier ya confinement en maintenant au niveau de prévention fabrication za masques za karazi distribuer déjà volo bavumwahe wahuzazi wa hatu halafu tena action jazi ngajoko fanyishia nzwani hakarushindiri unjuliza wa sonyaji wenji wa jimete ama usonya ze master jokanza rufanye les mêmes actions nzwani na mwali banja yabo etumuti onga ijao donc namnaje tasinga si Faransa garendao malukani kartuhunda nganu kartuhunda mafura kabundugozi njirsohunda yensi hama Komori watona possibilité za ufanya zenongozi no walinda uziro hobonze watona ze nafasi ngojuka ulahike tumuje nekarjari nje ya mondogo za penurie zanganu na hizo donc ngaranzo jeri mete en place kit za shahula za usaidia eni mru ulona difficulté des familles vulnérables watona ze nafasi rishinder joka leo ngashinda ro meta à disposition kit et tumuwe hija washinde wakane mbavi ya utoshinda wandisize tumu donc demana kale orihimi riparo wandu pia wajuza association pia mimi embwana hangwa mwa act together ino do sana nishine nunsanye za association pia rikebwa dzima parce que collectif nzima kana ushinda ino hazia eni Mkomori eni mahalali yo neka Faransa reka Komori reka Marekani reka Canada onsi pia waje orangarie riwane mbwana nzima
Nalijua halikadhalika Sabrina nyinyi mbwaka nyote ilo en ligne aragusta maibua ngamona hama wandu wasaidiao wandu wajano misaada wandu participer massivement au slowly but surely amuna ma wandu participer sha bese ngabu wandu walo harasha rijale ori rioneseka e shamashak together I can't sindro si wandu randuri ritekeleze zinrongo ranzori fanye sauda zamba armoe shangula armoe misomo no randisa rangu e di avril de lonoka ngabu wandu watimizi 97 wandu wasawani kabu ngaronoka yote inviteti. Alors l'objectif yanyu est-ce que ngamfikiruka gadoshinda iwasuli parce que wadukana objectif wadukana date yo ngamfikiruka ya gadoshinda iwasuli garomba mungu ziwasili aheri inshallah. Ngamfikirika leo nekaeni mkomori hajambia kembo na inu yahe hasonti ngadoshinda hauka ritoa message lien yake kanyote hatu rere ya wando hatu pia nikaena mru hanika wandu kume elia na nika any wandu kume harma elistia na mru ya ere ya hajisante ka inu kwa na yahe hauka sonti pia ngasina wandu za tukomore ngasina wabeba hatu ngasina wazaza hatu ngasina wajomba ngasina ena kabasi mru loho nujomba kakatina duze lokomore au ya katina fami ya jisusi eonio leo neka sonti pia rihimi hamu hamtiti ena mru ha contribuer mbabi titi mru joshinda ha ashindi hatia mwekanyotino amfikiringa joshinda embwana ino rihimise ritekeleze zora lazima rifanye skahanza ni shagizi zo wanduka e collective inu kweli wandu kwa turi jua sha ena stikunga johu jar di presenter amweze media amweze réseaux sociaux hauka rikanti wandu rafunga together si wandu wengi ngabo ma chef d'entreprise ngabo wandu walona zahazi za en fait wandu pia ena mrungene hasi yahe zino association ka embwana nzima sonti pia risejie ensi ya hatu ritirensi komori ndongo jazi nozo jawasili bana baha kabatika officiel ya vumbula sha esas johuja rikekanga sitayare wande mana inu himina kabula prevention ya kabula rimete ze action na kabula oja zehija banuka tutambaka ensi kwa lazima ka gouvernement ili en place wajitanri sheria hao sha toujours on doit saidie gamona ka faransa vilizi nji wamete en place réserve ya utongeza mabénévolie waje oja saingiera reka mali reka mvu reka ena mruna ulona ndogo wajoshinda saijingu saigio dai komori c'est pareil leo ni kabeke gouvernement wa mettre en place ces préventions zao garijao rijeri renforcer zilazriabo isaijinsi ya hatu marhaba wangalizi watukufu wa Ortega Live mridungao manyasi Kamarudin hunjianga sinazilera tirongo kadozinji kutukushinda wa active camera babu karsuona ikaongo hono karsuona active camera Kamarudin ikango ishiyo active camera wa active na micro batuandishia arme group kwa kadozinji kushinda wajibu mjuka arme wajibu tena ya urudi tena rito marhaba meji wangalizi watukufu wa Ortega Live ngasibatima na act together chama la pangia ces derniers jours ces derniers temps ces derniers mois ili wasaidie wawane ne coronavirus wasaidie maraia watiti kabula wasaidie namna wekao dushinda waenshi harma makati madziro ya skadande jay Sabrina wajau haumzima na nyiyo jijibwe swala harma ye namna wekao mwajipanga komor ngani narambilo zonongo swafi amazombehe malalao mzombehe zana hospitali mzombehe shaula hivi au pia et comment demande d'activer la caméra. Je vois pas aussi. Regarde en bas, avec caméra. Vous avez une caméra, vous activez les micros, s'il vous plaît. Merci. En fait, il nous reste 9 minutes, s'il vous plaît. En fait, c'est que Garjo Kabana Bakabati environ da Komori Kabati Nogodon. Si Garfanya Hazi Dasina Wandrolio sur place. Ngasi en contact Dasina et ma partenaire Wahatu Komorandi.
au niveau ya e shahula ezekit alimentaire doka uzifanya donc wao komoranlinga mjua doanduka mjua a commander shahula nao walivre angu sur place Comore donc wao dojuka tanrisha zekit za hatu gasi en contact dasina association hifadhi boko ngabo ya maison de l'artisanat Comori wao wakarifanya ze masque au niveau ya ngazija gasi na association ikwamba AFDP ya domoni waja rejoigne wajiokupe weneze masque nzuani gasi na association ya les femmes actives de Mitamidi à femmes boko ngi représenter na kamartine mjo wa rejoigne banu wao washuliha wajio rangarie wamete en place fabrication ya ze masque renge contact evolea he sanitaire warenge contact ne kamuk Comore wadungo fanya ze gel rijueri namna joka ushinda recommander gel joka uja distribuer haujihifadhi toujours donc hizo pia izendogo zifanyisha pia zinundongo rasara zimete en place Comore joka fanya hazi dasina orangu e Croix Rouge hata za association locale non na Comoranding. Maraba menji baksha da Mfukare juna haraka mbavi mwanama Kamarudin assalamu alaikum. Salam Said. Maraba urangalia harma Salam. Masomo sisi zote mpango skandani juu handani zabarindi wewe wakubali ujangaje harma ye act together wajau wewe ye ne faida udoshinda uaporte harma le chamalinu hindini ne jana haraka mbavi kwa wakati huu. Samahani betiski afeti communication qu'est faite. Et ils ont accent de gouvernement samihi déjà vous tsapara na rengezi mtongo nyangumando et wami si tsahal dina la afam yo femme active de Mutsamudu association femme active de Mutsamudu so chama hususan shilona wantu mama be bwana wantu baba ja wasaidia donc wasiri dungu zituzini za collective act together mana riona ambayo muhimu kabisa hamu wakati nuriovani amba hatori zikaomba sire mapezi nti nazo situmena simia Mungu amba mwezi Mungu asijale sipare audio namna hiyo nti yatu be wasi kama deja ho nzwani ne randiso fanya sensibilisation randiso fanya na wana bandi wantungu hosaidia wantu be rongo amba wasi nyangusha masha shihusu rahafu wasifanya rahafu gestion des déchets zengi urahafu wa commune Mtsamdu donc on va lazima shughulihe la question yini wajo ya pandemie ni ya coronavirus maana hiyo ya hatari kabisa donc ile na unga mhuno intini initiative ina act together ambassar saidi ile rejoindre nzuano wajo irenge fuvu almoestongozi. Marhaba menji Kamarudin wajao Sabrina ngasio mwishoni mpango skandani njue message ndini wajunika wananyinyi wa mashababi wandu washeo amanda we wandu waume warangalia makati yanu ujuambiano kwenye dini ili sonti pia amani namna bekao esula gaya hao nyore zinadanywa namba together ensemble skandani njue ngwendu ajuambia ye message particular ajuambia i message muhimu tsorongwa kamba jamaa deja nsome amba sirengi si fanyula lamishi na zintomuzini zihijiro harmal dunia laujeli marde hatu harmwensia turonga mba wantu kasizona haujiroazo be sifanye ulalamishi donc c'est lazima urihime pia harmal pane pia saidi isha mashini ili ke rishinir pare ntini umaye pare resources za kushindar saidi wengi walio wa Komoro hususan Nzwani na sizomba Nzwani watambu nyingi halisi wa ujiru zaidi safi harmal ya maswa donc miongoni mwa watu lazima uruwa kabili donc wasi lazima kamba renge fuvu zaidi saidi maana marhaba sijomba yu Nzwani ito akajiru ntomarde ito koza halisi. Marhaba menji Sabrina dernièrement pour terminer na namna kwa dodo shida upare wandu wasaidie parce que kama jamu sada mtiti 1 euro 2 euro ngejo saidia wandu wengi ujuambia hili dans ce sens pour terminer Sabrina. Oui, rejoignez-nous, rejoignez la cause Act Together et suivez-nous sur nos comptes Facebook et Instagram pour suivre les actions qui vont se poursuivre au cours des semaines à venir. On aura beaucoup de lives qui vont se poursuivre là au cours de la semaine, donc n'hésitez pas à nous joindre. Marhaba. Sauda, pour terminer dernièrement s'il vous plaît, Sauda. Oui, moi je fais appel à toutes les associations, une association liée au monde. Ramanga, Ra Faransa, Ra Komori, Ra
e dunia nsipi yani association ya shule na komori na mjemrangari bembwana kaitsintiti zingarane mewana sonsipia riwane bwana inu bazima. Voilà, yode moya marada menji mwana marte marhaba menji shukran. Alors ngajora jeza amba wenyo kwa kamja kwa dunga dele debut ya emission ngasiba dimana chamala ambao act together abikao Kamarudin hamu hujambabi ama hadungu yetre isairoha sa ile melea kadari jue Kamardin le kalima ikao ndo ajwambia wananyuho wajao walo harme masi wa kamili ili ritie mvue le chamalinu lishideli unde zemali malaza logozi ngetaho mali ikao keta mali barititi ujwambia wanu hindini ili rikebazima shideli wasulisho mzonu Kamarudin. Wamesifikira mba wananyatongo wavo Sauda na Sabrina wa hiri peiza maashi Komoro wafanyi wasaidi wamituambia wanyawarulo mwenze hunu wantwalo mwenze ikamba watushi na zama zangina za mwenze wanasikira mba intinensi yatu ina besoin na pia ma humaniste wantwakamba watushina wasaidie intini ifuvulo warsaidie fikira mba yo zimbwa nazo zo kasiza tu za Komoro be harmo antwati tu wali dunia ni lazima kamba par antwangi na wasaidi. Donc moi je demanderais à tous nos disons compatriotes qui sont ici de faire appel à d'autres organisations extérieures également pour qu'ils puissent apporter leur soutien pour les Comores qui en ont besoin. Moi peut-être encore besoin plus tard. Maraba menji wangalizia tukufu watu ribakiana dakika mbili au ngarjoti mizo mpango unu rika badimane act together bekao wakatuka mshashi chakandaura nti wapara ngajua para de temps en temps ili waji wadu ashirisho wa Komoro werambia ikao izonde yenamna ye campagne de sensibilisation hawendelea yenamna ikanyot yendelea haweka wabula kanyot mambiani ngatu ipartage mara ya saya au tegala hivu haina 14h si ubisa publicité hao idiri monisenu kayana saidie de chamalinu wonde zenshida ni zemali maudu au lewenu risaidie wananchi walo mwenzi ya Komoro haweka wade unu gotindo chero haramai dunia bal bangajoka na 20,000 mor haramai tirilio hunu ngajoka ya yeko wade wende Komoro ngajoen shije de manarin paraoni msaidie kabisa alichamalinu waoneze nchida za kushinda kufanya hasi abese kabisa ulu na dakika sekondi ya wanzate kila zembaye tutotimiza Sauda minjo anzani ambeka eni msanja n'importe le montant il est important beke 1 euro beke 2 euros mam cagnoter parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on le dit. Et Nimsanya, c'est le bienvenu, on prend tout. Et 1 euro, yo masque, ya mjose yamru Komoro. Donc, n'hésitez pas à cagnoter sur et cagnoter Act Together, merci. 20h, 21h, presque 21h, Madame Medjimodunga Ortegalev, Garjuana Natsiala, ma émission ya Sayam Radina, Adjoula Likama, médecin Waidi, Tsialia, Mdimange Komoro, docteur Elarif, na docteur Adam Jimmy, Gajuka Badimada Sinao. Merci, prenez soin de vous, chaque jour est une vie.